Весом 61 килограмм. Слева от меня синий угол. Чемпион Кыргызской республики по ММА. Мастер спорта рукопашного боя по вольной борьбе. Чемпион Кыргызской республики по боевому самбо. Профессиональный рекорд. 4 победы, 1 поражение и 0 ничьи. Команда Мухаммедова. Это сам тренер Кылыч Сахрабаев. Боевой псевдоним Тасап. Встречаем Байчине Бакы! Его соперник красный угол. Весовая 61 килограмм. Чемпион по кикбоксингу. Чемпион по джиу-джитсу колеса. Колесо профессиональных боев. 3 победы, 0 поражений и 0 ничьи. Команда Ихлас Ош. Тренер Асанов Ахтель. Встречаем Худайбек Рустам! Бойцов звено. Затылок, гениальный кабинет, разрешили как бы приемную в отель, понятно? Все. Дальше. Судьи, первый раунд. Боец готов. Боец готов. Время. Бой! Первый раунд. Бияқта қайлап іште, бияқта қайлап. Закручивай, бияқ айлақ. Алтын қолмен, алып жүріш керек. Евелік қайсы тұрма, тесілер. Алтын қол түсті, алтын қол. Көрсәтші не іште, күтім іште. Левді көрсәт, жетті көрсәт. Сашпа. Контроль қылып. Выше, сәтра. Контроль қылып. Дискан кетірді. Тизе, колено іште. Осы жерде колено. Печіге ұрып қой ішінде. Қарап. Түпі. Патеталар дайырла. Болды іште, болды. Апикоттор дайырла. Арқан түпі. Нокаут керек. Көрсет. Лево бақой кет. Тут момент, тут. Көрсет. Лево бақой не кетпесің. Сашпа. Az girer. Ana aldım. Şaşkay. Valvoy alasın, valvoy. Tek kutu tat, tek kutu karmayız. Turganda. Kontrol valvoylar var. Molliği. Belki kutu karma çizersin içine girgizsin. Gipki işte. Valvoy karmayız lazım. Kutu karma içine tep. İçine. Kutu karma. Valvoylar orada dayanlar. Dizgan getir be. Kanat altına vurmaya Ek kutu karma. Duruş gel, sekin. Duruz. Vay, hoppa. Kalmalar. Kontrol kurka. Kollarına. Hep tutu karma. Buradan karma öyle. Hep tutu karma. Hep tutu karma. Ter içine. Karap. Hep tutu karma. İçine ter. Kaçtı. Dur. Gel.
Мимо. Жди уже. Жди уже. Вот это. Onun içine sal. Çıkana koşacaksın. Başka eline çıkarak ben isteyebilirsin mi? Вот так, отлично. Tutum tart var eski. Tart. Korpusda kalene. İşte o şey. Çıkar elini. İşte. İşte o şey. İşte. Вот молодец. Aslanım. Вот молодец. Aslanım. Açık durmayı aslanım. İşte o şey. İşte. Жестко işte. Чемпион. Опа. Вот отлично. Молодец. Kaptan kargı diyor ya. Kasap. Ne yılasın? Acaba işte Ahmet tut. Korpusda işte. İçine. Kutu var mı? Kutu var mı? İçine direkt. Yap. İşte. Kaptan işte. Закончился первый раунд. Второй раунд. Корпусқа берек жестко işte koy. Вот так. Kaçma. Git dışarıda. Всех не хватает. Ya onda vurma, artı vurma. İşte o şeyden. До конца işlemesin mi? Muhtar da işlemiyor. Şaşma. Вот так. İşte o şeyden Kasap. Kasap. Вот так. Ana bokovой. Sol bana. Только боковые. İşte. Нормально Kasap. До конца işte. İşte o şey. Korpusқа колено ғана. Korpusқа колено işlep bak Kasap. İşte o şey. Жестко. Молодец. Вашему вниманию видео отказа секундантов. Победа державу. Твои